बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और रूस ईरान की मदद करेगा, ऐसा जो है प्यूटन ने कह दिया। उसने जो मुज्तबा खमनाई हैं उनकी तकरीरी पर जो कहा, उन्होंने कहा कि रूस अपना ईरान के साथ इश्तराक जारी रखेगा। इस बयान के आने के बाद मुझे तवक्को थी कि डोनाल्ड ट्रंप भाग कर जो है जाएगा और प्यूटन से कहेगा कि इस जंग से दूर रहे और उसको यूक्रेन की जंग जो है याद कराएगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आरटी की आज की रिपोर्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 1 घंटा तवील जो है फ़ोन कॉल की, मशूक को नहीं, प्यूटन को। जी हाँ, मॉस्को में मौजूद प्यूटन को जो है कॉल की, और कॉल के अंदर जो चीज़ डिस्कस हुई वो ईरान वार थी और यूक्रेन वार थी। नंबर 1 ईरान वार जो कि मुसल्लत की गई ईरान पर अमेरिका और इसराइल की जानिब से, और उसमें प्यूटन ने जो मुज्तबा खमनाई के आने पर बयान दिया कि उसकी अनशेक जो दोस्ती है, यानी जिसको कोई ज़वाल नहीं है, ये अल्फाज का मफ़हूम है, वो जारी रहेगी ईरान के साथ, और रूस ईरान के साथ खड़ा है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई, और उसने कल उसको क्रेमलिन में फ़ोन किया, जो कि ऑफिस है प्रेसिडेंट प्यूटन का, और उस 1 घंटे की कॉल के अंदर जो वहाँ तर्जमान ने बाद में सहाफ़ियों को बताया कि बड़े अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई। ख़ुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसको गुड कॉल कहा, जिसमें ईरान पर होने वाले हमले में होने वाला नुकसान जो है, जानी नुकसान है, और जो इकनॉमिक नुकसान है, उसके हवाले से प्यूटन ने डोनाल्ड ट्रंप को आगाह किया है। आरटी की जो रिपोर्ट है उसमें सारी चीज़ें जो हैं वो उनके तर्जमान हैं। जी, मैं उनका नाम आपको बता देता हूँ, जिसमें कहा गया कि पहले तो कॉल का शुक्रिया अदा किया गया, और उसके बाद उनको जो है ये कहा गया कि ईरान पर जो हुआ हमला है वो पूरी दुनिया की मालियाती जो स्कीम है या मुआशी स्कीम है उसको हिला कर रख देगा। जिसके बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि हमला क्यों ज़रूरी था। अब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं ये फ़ोन करते हैं, और फ़ोन करके रशियन प्रेसिडेंट को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमला क्यों ज़रूरी था। तो इसका मतलब ये है कि रशिया के आने के बाद, या रशिया के मुज्तबा खमनाई के लिए दिए जाने वाले पैगाम के बाद, अमेरिका को ये अंदाज़ा हो गया है कि अगर ईरान के ख़िलाफ़ कहीं भी कोई भी सख्त इक़दाम किया गया तो बराह रास्त रशिया इसमें इन्वॉल्व होगा, और रशिया के इन्वॉल्वमेंट जो है वो उसके लिए तबाही का बायस होगी। प्यूटन ने यह भी कहा उनसे, डोनाल्ड ट्रंप से, कि ईरान वॉर से उसको फ़ायदा हुआ है क्योंकि वो दुनिया में तेल फराहम करने वाला मुल्क है, यानी वो तेल दरामद नहीं करता, बरामद करता है। तो वो जो है उसका तेल की कीमत जो है अब जा रही है, जिससे उसको फ़ायदा है। लेकिन ईरान के ख़िलाफ़ जो जंग है उससे पूरे मिडल ईस्ट में जो है इस वक्त पैनिक फैला है, और इस पैनिक के फैलने के बायस जो है बहुत सारी अशिया जो हैं उनकी तरसील जो है रुक गई है, और इससे आने वाले दिनों में मज़ीद इजाफ़ा होगा, जिससे वहाँ पर परेशानी और इकॉनमी जो है वो तबाह होगी। और इन मुल्कों की इकॉनमी तेल पर मुनहसर है, तेल बेचते हैं, अद्वियात और पुरतइश सामान जो है, परफ्यूमरीज़ और मेकअप के सामान जो हैं ये अरब ममालिक ख़रीदते हैं। लेकिन आबना हुम्मस बंद होने पर जो है ये तमाम माल जो है बंद है। ना सिर्फ ये बल्कि उनकी खुराक और अद्वियात भी बंद हैं। तो प्यूटन ने भरपूर तरीके से ईरान की ना सिर्फ नुमाइंदगी की है, और उसने जो उसका तर्जमान है योरी उसाकोव, उसने मीडिया को ये भी बताया कि इस 1 घंटे लंबी यानी तवील कॉल पर जो है प्यूटन ने शुक्रिया भी अदा किया। फिर यूक्रेन के हवाले से बात हुई तो उन्होंने कहा, अमेरिका ने कहा कि यूक्रेन की वार जो है ये अनलिमिटेड होती चली जा रही है, यानी अब ये रुकने का नाम नहीं ले रही, लेकिन ईरान की जंग जो है जल्द रुक जाएगी। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपने पार्लिमानी पार्टी से ख़िताब किया है उसके अंदर भी उसने ये कहा कि जल्द ईरान की जंग रुक जाएगी, जिसके बाद तेल की कीमतें भी 9% आलमी सतह पर कल के मुकाबले में अगले 9% जो है कम हुई हैं। तो ये एक ऐसी बात है जिसको लेकर मैं ये समझता हूँ कि ये कॉल जो है ये ईरान के हक़ में है, क्योंकि प्यूटन के एक बयान ने जो उसने मुज्तबा खमनाई को दिया, जिसमें तज़ियत भी की थी अली खमनाई की शहादत की, और उसके बाद उनसे कहा था कि उनकी अनवेविंग जो उनकी जो
غیر متزلزل جس کو اردو میں بولیں گے وہ ہے حمایت جو ہے وہ ایران کے لیے جاری رہے گی۔ یہ ایک پیغام تھا امریکہ کے لیے، اور اسی پیغام کو لے کر امریکہ اب جو ہے رشیا کو منانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ براہ راست اس جنگ میں نہ آئے۔ لیکن یاد رکھیے گا، ایران، میں نے ہمیشہ کہا کرتا ہوں، دو ملکوں کا فیڈنگ پوائنٹ ہے۔ دونوں ملک جو ہیں وہ اس کی حمایت کریں گے، ایک چائنا اور ایک رشیا۔ چائنا اپنا تیل کی بڑی ضروریات جو ہے ایران سے پوری کرتا تھا، اور ایران اپنے ٹیکنالوجی اور اسلحے کے حوالے سے، خاص کر اپنے میزائل سالڈ فیول کے حوالے سے چین پر انحصار کرتا ہے۔ لیکن دوسری دفاعی ٹیکنالوجی جس میں جہاز اور ٹینکس اور گولہ بارود شامل ہے، اس کے لیے وہ رشین ٹیکنالوجی جو ہے اس کو استعمال کرتا ہے، اور آنے والے دنوں میں وہ SU-57 یا SU-35 جہاز جو 40 کے تعداد میں ہیں وہ بھی رشیا سے خرید رہا ہے۔ اسی طرح $30 بلین کا اس نے ایک معاہدہ رشیا سے کر رکھا ہے 5 نئے ایٹمی ریکٹرز لگانے کے لیے۔ رشیا کا یہ فیڈنگ پوائنٹ ہے۔ رشیا یہاں پر اپنا اسلحہ اور اپنی تکنیک اور ایٹمی تکنیک خاص کر بیچتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ ایران رشیا کے لیے کتنا اہم ہے۔ یہی وہ بات ہے جو امریکہ کو ایران پر بڑے حملے سے اب تک روکے ہوئے ہے۔ حملے ضرور ہو رہے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف فوجی اہداف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، حالانکہ یہ اب میرے منہ سے کوئی گالی اس روزے میں نہیں نکلے گی، لیکن یہ کہتے یہ ہیں کہ ہم نے سویلینز کو نشانہ نہیں بنایا، بچیوں کا پورا سکول جو ہے انہوں نے تہہ و بالا کر دیا، یعنی تباہ و برباد کر دیا، اور وہاں سے سینکڑوں بچیوں کی ہم نے لاشیں مسلمانوں نے اٹھائی ہیں، جس کا بدلہ ایران جو ہے ان سے ضرور لے گا۔ اور مجتبیٰ خامنہئی نے جب سے وہ بنے ہیں، ابھی ان کو بنے ہوئے 26 گھنٹے ہوئے ہوں گے، 27، کیونکہ یہ پرسوں رات کی بات ہے، ان کو بنایا گیا تھا، اعلان کیا گیا تھا۔ اس کے بعد سے تابڑتوڑ حملے جو ہیں اسرائیل پر اور مڈل ایسٹ کے ان تمام ممالک پر جو کہ امریکہ کا ساتھ دیتے ہیں، اس کو اڈے فراہم کرتے ہیں اور اپنی ایئر سپیس دیتے ہیں ان میزائلز کے لیے جو اسرائیل سے داغے جاتے ہیں اور ایران پر جا کر گرتے ہیں۔ اور وہ جہاز جو اسرائیل سے فلائی کرتے ہیں یا امریکی جرالڈ ایئر فورس سے فلائی کرتے ہیں اور جاتے ہیں ایران، اور ایران میں معصوم لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ ایران ان ممالک کو بھی نشانہ بنا رہا ہے، یعنی ان ممالک میں موجود امریکی اہداف کو نشانہ بنا رہا ہے۔ وہ میں وضاحت کر دوں، اور میرے منہ سے نکل جاتا ہے کہ ان ممالک کو نشانہ بنا رہا ہے، ایران کسی ملک کو نشانہ نہیں بنا رہا ہے۔ ہاں، جہاں جہاں ان کے سفارت خانے ہیں، جہاں جہاں ان کے فوجی اڈے ہیں، اور جہاں جہاں CIA کے آفیسز ہیں، ان کو ایران کامیابی کے ساتھ اپنے ڈرونز کے ساتھ نشانہ بنا رہا ہے، اور امریکہ کے پاس ان ڈرونز کو روکنے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب جو ڈونلڈ ٹرمپ اور پیوٹن کی کال ہے، اس کال نے معاملہ مزید امریکہ کے لیے اور اسرائیل کے لیے پیچیدہ بنا دیا ہے، کیونکہ پیوٹن جو ہیں وہ غیر متزلزل حمایت کا اعلان کر چکے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔